hi guys. So, for tonight's video, namin karon sa carnival. So, mag-sit muna tayo guys. So, Pili-pili na. so guys, you choose whether it's bahala mo. Naka to. Ikaw rin. Pag-speech na dito. Muna siya guys, ang mga foods nga napili na mo diri sa street food. So, as you can hear guys, maingay po dito because nami sa guys, carnival. Isda. Yes. Patay gate ba? Nabudong mo na ito. Sa Kamiupan? Tama ba pabitaw Kamiupan? So guys, itry natin ni sila guys if lami. Oh, let's go. Bang. Ito na po ba sa ilan dito ni mo? Sila na po i-vlog. So guys, ito po yung kasama rather namin si Tito and those What kids. are you doing? I'm doing a vlog. That's my mommy guys. Igsoon ni Tita. Hey kids, say hi to vlog. Hey kids. Naway angay. Ano si Tita guys? Nagano po siya uminom.